Non, moi je ne suis pas musulman. Même bas silamɛ n fa silamɛ n ye silamɛw den de mais n yɛrɛ fana tun ye silamɛ n bɔra la de merci silamɛ dɔ de ye mɔgɔ bila ka taa ne ɲinɛ an bara 2 fois marifa la dugutila fɛ vers 2h du matin 3h du matin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم انفق روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه. أنا فولي بان لا جبا بلا جلين أو بيرو يرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ni video yi a ɲɛsinnen bɛ an balimacɛ de ma komi aw bɔra k'a ka video lamɛn cogo min na n'o ye Abe Jalo ye an ka artiste. A y'a yira k'a fɔ ale bɔra silamɛya la silamɛw ye a laɲini k'ale faga k'ale agressé ale yɛrɛ ye a ɲini silamɛw fɛ u k'ale den kun di u banna a y'a ka dusumakasa ni a ka dusukasi yira video ninnu kɔnɔna ten an tɛ se k'a bɛɛ jouer. Nin ye ladilikan ye ka ɲɛsin an ma ani an yɛrɛ ma ani maa wɛrɛw ma. I ka dɔn k'a fɔ nin hakilina in an karamɔgɔ caman bɛ nin hakilina in kan k'a fɔ ko ni maa min ni e ye silamɛ ye e tilala ka bɔ silamɛya la i ka kan ka faga de tile 3 de bɛ d'i ma n'i ma segin i kɔ i ka kan ka faga. O y'a sɔrɔ nin hakilina in bɛ fɔ kuranna aya kɔ. Hakilina o hakilina ni o bɛ fɔ kuranna aya kɔ ne ni e an ka kan k'an yɔrɔ majanya o la puisque ne ni e ani an karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fili nka fili tɛ se ka don kuranna de kɔnɔ. Yala ni maa min bɔra silamɛya la o tigilamɔgɔ ka kan ka faga wa? An ka kan ka kuranna de ɲininka kuranna bɛna an ladi ani an balimacɛ. Ala subahanahu wa taala ko la ikraha fi din قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Ala ko ten ko jagoya tɛ diinɛ la ni maa min kafiriyala boli ma ka limaniya Ala la i ka dɔn k'a fɔ o tigilamɔgɔ y'a bolo kɛ juru la juru min n'o ka fasa tigɛyɔrɔ t'a la. Ala sɔnna wa taala ko yan ko jagoya t'a la nka ni ne ni e karamɔgɔ ko ni maa min bɔra ko tile 3 bɛ d'a ma walima a ka faga yala o ye jagoya de ye wa o tɛ jagoya ye o ye jagoya yɛrɛ dan yɛrɛ de ye jagoya tɛ jagoya min kɔfɛ dɛ o y'o de ye puisque o ye menace de mort de ye e tun bɛ fɛn dɔ la e bɔra o la a fɔra ko ni i ma segin o fɛn na i bɛ faga de est ce que jagoya bɛ tɛmɛ o kan wa? Jagoya tɛ se ka tɛmɛ o kan. O y'a sɔrɔ Ala ko la ikraha fi din jagoya de t'a la e ko jagoya b'a la o fɔra Ala ta kɔ dɛ. Halisa an ka taa kuranna aya wɛrɛ bɛ yen Ala subahanahu wa taala ko walaw sha'a rabbuka la amana man fil ardi jami'a ko ni a tun ye e daba ja dɛ ko fɛn o fɛn n'o bɛ dugukolo kɔ kan maa o maa n'o bɛ dugukolo kan bɛɛ tun bɛ limaniya. Afa anta tukrihu nasa hatta yakunu mu'minin ko yala e bɛ maaw jagoya wa fo u ka kɛ limaniyabagaw ye wa? E y'a ye Ala subahanahu wa taala ko maa tɛ jagoya dɛ n'a tun y'ale yɛrɛ ja dɛ a bɛ bɛɛ k'a ye donc an kana maa si jagoya. Ala subahanahu wa taala ko kokura ni maa min limaniyala ka tila ka kafiriya ale ka kan ka fɛn min kɛ o tigi la Ala b'o fɔ kuranna kɔnɔ dakuruɲa jɛ yɛrɛ la. Innal lezina amanu summa kafaru i ka dɔn k'a fɔ maa minnu limaniyala ka tila ka kafiriya summa amanu o kɔfɛ ka limaniya summa kafaru ka tila ka kafiriya summa zdadu kufran u tilala ka dɔ fara kafiriya kan. I y'a ye Ala ko yan ko minnu limaniyala ka tila ka kafiriya ka tila ka limaniya ka tila ka kafiriya ka tila ka dɔ fara kafiriya kan. A bɛ ne kɔnɔ aya in na sisan Ala subahanahu wa taala tun ka kan ka jankata de fɔ yan nka Ala ma jankata fɔ yan dɛ. Ala subahanahu wa taala bɛna min fɔ yan an k'o lamɛn. A ko
lam yakunillahu liyaghfira lahum ko ale Allah subhanahu wa ta'ala ma kɛ ko a bɛ yafa u ma wala liyahdiyahum sabila ani kabu tile siratigɛ tilenlen kan kabu kanda siratigɛ tilenlen kan to Allah subhanahu wa ta'ala ma jangata foyi foyi yan o kɔrɔ de ye maa o maa ni e limaniyala sɔgɔma sufɛ ka kafiriya walima e limaniyala bi sini ka kafiriya diɲɛ kɔnɔ yan Allah subhanahu wa ta'ala ka ɲangini foyi t'i kan a ka jangata foyi t'i kan diɲɛ kɔnɔ yan kɔni a b'i kɔnɔ lahara de madama i ma dan sago maa dɔ kan Allah subhanahu wa ta'ala ka jangata foyi t'i sɔrɔ puisque c'est ton choix n'i ma o faamu kuranaya wɛrɛ b'o fɔ an ye Allah subhanahu wa ta'ala ko wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur a fɔ ye tiɲɛ de ye ka bɔ i dabaga yɔrɔ aw dabaga yɔrɔ n'a ye maa min ja o ka limaniya n'a ye maa min ja o ka kafiriya donc n'a y'i ja i ka limaniya c'est ton choix n'a y'i ja kafiriya c'est ton choix an b'i bonya i ka choix kan nka i jija de i kana sa dɛ jangata b'i ye lahara de nka ni e kafiriyala sɔgɔma walima e limaniyala sɔgɔma ka kafiriya su fɛ i limaniyala tile fɛ ka kafiriya su fɛ i ka choix de don Allah subhanahu wa ta'ala tɛ ji tigɛ i la a tɛ fiɲɛ tigɛ i la diɲɛ yan a tɛ dumuni tigɛ i la diɲɛ yan nka i kana sa dɔrɔn a banna halisa an ka taa kuranɛ aya wɛrɛ fana filɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi aw maa minnu limaniyala ni maa min seginna ka bɔ a ka diina la aw la kuranɛ aya jɛlen filɛ dɛ ni maa min seginna ka bɔ a ka diina la aw la a bɛ ne kɔnɔ yan Ala k'an ka bila tile 3 bɛ d'i ma n'i ma segin i bɛ faga nka Ala m'o fɔ yan dɛ Ala ko de a y'a lamɛn dɛ ko fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum ko aw tagalen kɔrɔ kɔfɛ ka bɔ diinɛ la dɛ ko Ala bɛna na ni maa wɛrɛw ye aw nɔ la ale bɛ minnu kanu wa yuhibbunahu ani minnu bɛ ale Ala kanu a banna nka k'a fɔ k'a bɛ aw jangata dunya non an b'o fɔ fiyewu i b'a ye k'a fɔ kuranɛ aya b'a walawala clairement k'a fɔ ni e donna c'est ton choix et puis dayɛlɛlen don i bɛ se ka bɔ n'i bɔla fana c'est ton choix dayɛlɛlen don fana i bɛ se ka don ko kura kuranɛ aya ye o de fɔ donc silamɛya ye liberté diina de jagoya diina tɛ fiyewu 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 donc kuranɛ aya jɛlen de ye nin fɔ ten sisan an bɛna histoire dɔ lakali Bukhari kɔnɔ hadisa kɔnɔna la fana Alakira sallallahu alaihi wasallam arabukɛ dɔ de nana ma burusi kɔnɔ arabu dɔ nana ka na don silamɛya la Alakira bolo sallallahu alaihi wasallam waati min a donna o don bɛɛ sumaya ye a minɛ walima farigan y'a minɛ waati min na farigan ye arabukɛ in minɛ a kɛra a kɔnɔ ko ale donnen silamɛya la est-ce que o de ma bana bila ale la a taara Alakira yɔrɔ k'ale bɛ bɔ Alakira ko non kana bɔ ko siɲɛ 3 arabukɛ ye bɔra Alakira ka so ka Madina yɛrɛ bila ka taa a bɔra silamɛya la nin cogoya la Alakira y'a to yen a ka taa Alakira ye mun de fɔ n'a kɛra aw ka hakilina in ye tiɲɛ ye Alakira tun kan ka a fɔ a ye ka kangari da ye n'i bɔra tile 3 kɔni n'i ma segin an bɛ i kunkolo tigɛ nka Alakira m'o fɔ dɛ waati min na arabukɛ bɔra Alakira ka so k'a bɛ taa Alakira ma foyi fɔ a fɛ Alakira ye mun de fɔ Alakira ko innamal madinatu kalkiri innamal madinatu kalkiri ko i ka dɔn k'a fɔ Madina bɛ i n'a fɔ numuw ka fan i ka dɔn k'a fɔ tanfi khabasaha a bɛ nɔgɔw fili ka bɔ yen wa yansaw tibaha fɛn ɲumanw a b'o lasago k'o saniya Alakira ye nin de fɔ dɔrɔn o kɔrɔ de ye arabukɛ min tagala nɔgɔ de don ni maa sanuman de tun n'a ka limaniya in si c'était sincère a tun bɛ to Madina Alakira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam mais Alakira m'a fɔ fiyewu fiyewu ko a kan ka faga de aw t'a dɔn k'a fɔ ko nin hakilina in hakilina kɔrɔ dɔ de don hakilina jumɛn de don an bɛna o de fɔ sisan k'a fɔ ko ni maa bɔla tɔn na a kan ka faga kamiti hakilina de don
puisque an balimacɛ yɛrɛ ka video in na kamitiw y'o ta ka sɛbɛnni kɛ ko balimacɛ in k'a bɔra silamɛya la k'a segila kɔrɔlen na qu'il est fier de ça. An b'a fɔ an balimacɛ Abe, tu peux pas être fier de ça dɛ, puisque n'i ko que tu es fier de tes ancêtres olu ka laada in na, laada ɲuman an y'o fɔ an bɛ tila ka segin a kan, laada ɲumanw bɛ yen an bɛna walawalali kɛ o kan, an tɛ ka laada saboter fiyewu, nka n ko kamiti hakilina de, aw kamitiw n'i ko ko vous êtes fier de ça, Abe k'o de o k'ale bɔra puisque silamɛw y'ale menacer de, a bɛ ne kɔnɔ o ye kamiti hakilina de ye o, a bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ tɛ dɛ, o tɛ kɔnɔdimi yɛrɛ o ye ɲadimi de ye. Kamiti hakilina in dɛ a tun bɛ fɔ arabu jamana la yen, ni maa dɔ donra boli la n'a bɛ fɛ ka bɔ u b'a menacer k'u b'a faga. Kɔma an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ni i donna kɔma la o de kosɔn an ka talenw la an b'a fɔ ko a ko kɛra kɔmako ye, n'i donna i tɛ se ka bɔ, n'i donna dɔrɔn u bɛ bɛnbɛnbɛn k'i kama k'i poison k'i kun k'i faga. O ye kamiti ka diina de ye, kamitiw ka diina de kɔnɔ n'i donna i tɛ se ka bɔ, n'i k'i bɛ bɔ dɔrɔn u b'i faga. Donc kamiti hakilina minnu tun bɛ yen fɔlɔ-fɔlɔ la, o tun ye arabuw jogo de ye. Donc arabu dɔw de nana o hakilina don silamɛya kɔnɔ min ni silamɛya yɛrɛ tɛ fankelen fɛ fiyewu fiyewu fiyewu. Donc kuranɛ nana o de bisi ka bɔ yen, kamiti hakilina in bisi ka bɔ yen. Donc Abe, an balimacɛ, i yɔrɔ ma janya nin hakilina in na, i kana ɲɛɲinini kɛ silamɛya kɔnɔ. Silamɛya ye diina de ye min dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye, violence tɛ fiyewu. N'i ye violence mɛn a yɔrɔ o yɔrɔ la, a ɲɛɲinini kɛ ka ɲa. Donc an bɛ segin ka na, a ko ko kura fana, ko a ko silamɛw ma k'u ka a den kun di silamɛw banaw ma. An b'a fɔ tiɲɛ don, n'a kɛra an balimacɛ de bɔra silamɛya la, den min wolola o ma bɔ silamɛya la o, den o den n'a bɛ wolo a bɛ wolo silamɛya de kan. Fitratallahi lati fatara nasa alayha. I ka dɔn k'a fɔ Ala subahanahu wa taala ye adamaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dan ni Alako de ye. O kɔrɔ de ye an bɛɛ lajɛlen bɛna diɲɛ kɔnɔ yan ni Alako de ye, an silamɛlama. N'i m'aw faamu, Alakira ka hadisa dɔ bɛ yen, kullu mawludin yuladu alal fitra. Ko den o den n'o bɛ wolo a bɛ wolo silamɛya de kan. Nka atmosphère de b'a yɛlɛma. Ni n ko atmosphère b'a yɛlɛma o kɔrɔ ye di Alakira yɛrɛ b'o walawala. Ko a bangebaga fila olu de b'a kɛ yahudiya ye, walima olu de b'a kɛ nasara ye, walima olu de b'a kɛ majusu ye. Donc Alakira y'o fɔ k'o bɔ a la. Den o den n'a bɛ wolo a bɛ wolo silamɛya de kɔnɔna la. Ni o den fa hali n'o tɛ silamɛ ye sa, n'o ko ko aw ka taa den kun di, aw bɛ ka taa silamɛ dɔ de kun di. Fa in tɛ o, aw bɛ ka taa silamɛ dɔ de kun di. Donc o ye occasion de ye fana ni ka silamɛya ka ouverture yira. Donc silamɛya tɛ diina ye, diina min ni juguya diina de la. Donc an bɛna na ka na walawalali caman kɛ kamiti hakilina ninnu an bɛna bɛɛ bisi ka bɔ yen inshallahu taala. Donc n b'a fɔ n bɛ tila ka segin a kan, an balimacɛ Abe ani a ɲɔgɔnnaw minnu n'u ɲiginna silamɛya la ni hakilina ninnu ye, an b'a fɔ a ye segin aw kɔ, a ye jija ka video nin kolonkolon ka se an balimacɛ yɛrɛ ma, a ka lamɛn, ɲininkali o ɲininkali b'a fɛ a bɛ se k'o ɲininkali tɛnku an na inshallah an bɛna jaabi. An ka sow dayɛlɛlen don su ani tile, i bɛ se k'i ka ɲininkaliw kɛ inshallah an bɛ ɲininkali ninnu jaabi. Donc nin tun ye nin video kunkurunin ye ka ladilikan in lase an balimacɛ ma ani minnu yɛrɛ fana bɛ silamɛya contre la ani an silamɛ minnu yɛrɛ fana m'a faamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.